Stock po tayo. Pork or chicken? Work. Pork or chicken? Chicken. Chicken. Nurse or teacher? Nurse? Ay, teacher? Unti ka na ha. Mali ka pa na. Sabagay kasi kasi. nag-switch, di ba? Nag-switch kasi. Nag-switch from nurse to teacher. Oo. Ay, yun ako. Okay, brief or boxer? Boxer. Coffee or tea? Ay, tea. Sapak o kurot? Kurot na lang. Kurot. Hug or kiss? Hug. Rice or coffee? Coffee. Oo, syempre. Mas bata sa'yo o kasing edad mo? Mas bata sa akin. Talaga naman parang in real life na yan ha. Introvert or extrovert? Siguro extrovert. Extrovert. Palawan o Baguio? Siguro Palawan na lang. Palawan. Palawan. Long nose or flat nose? Long nose. Long nose. Flies. Parang flies yan. Parang flies na yun. Panagpaano nito? Ito galing lang dito sa mga sa mga viewers. Okay, sige po. Yan, flowers or chocolate? Flowers. Flowers. Sleep naked or with pajama? Ay, naked. Sleep naked. Pagsulo ka lang. Bro, ayun ko nung nalaman yun. Mainit, bro. Bagay, initin ka eh, papawisin ka. Okay. Eto medyo level up natin yung yung pastok natin. Sige po. Lights on, lights off. Ay, grabe lights. Dim? Slight lang yun. Slide. May lights on? Lights on. Lights on ha. Bahay o hotel? Bahay. Aircon or electric fan? Aircon. With music or without music? With music. Ano yan? Ano yan? Tissue or towel? Towel. 3 hours or 12 hours? Grabe naman, 12 hours. Para 12 makatulog hours. ng matagal-tagal. Okay. Tahimik or maingay? Ano? Basta, sagutin mo, tahimik or maingay? Gusto ko laging maingay para... Maingay? Oy, ayan, maingay po ang gusto ni Papa Joms. Fast or slow? So slow. Loko ako yan Fast. Fast, ayan. Lotion or oil? Uy! Pwedeng used oil. Basta. Ginamit sa kay coffee. Okay. Joke lang. Lotion or oil? Siguro? Oil. Oil. Pag nagmamassage. Ayan. Ganun ang paliwanag. Bawal yung mga paliwanag. Loob o labas? Loob o labas? Labas. Oo, extrovert ako eh. Ligtas yun paglabas. Oo. Ayan. Top or bottom? Na ano? Basta top or bottom, mamimili ka lang. Huwag ka naman. Ano yun? Na lang, Ay hindi, top or bottom. Wala yung ibig sabihin. Paano klase yun? Basta top or bottom. Anong gusto mo, sa taas ka o nasa baba ka? Kuya Nel. Hindi yan sa akin galing. Top na lang. Top, ayan. Ayan. Ala? On top. And last na lang, change oil or car wash? Car wash. Car wash. Ay, car wash. Ay, di change oil para mas maano. Ay, yan. Siyempre, change Para oil. change oil, oo. Para magandang... Ayan guys, last answer ni Papa Joms, change oil. So, mas gusto ni Papa Joms magpa-change oil. Ay, kailangan. Thank you so much sa time mo. Pambira ako. Ikaw lang nag-ano sa akin. Ambush ka nun. Hindi ko alam yun ni Papa Joms yung Di ko in-expect yun. Sabi ko nga sa iyo, ang highlight ng natin, yung pastok. Grabe, pang boy abunda. Ang abunda. Pero bahala kayo kung Wala kayo isipin anong nyo. isipin nyo. Wala na